A da sada pređemo na temu kravice. 13 July. 13. juli. U vašoj izjavi, u stvari, tokom razgovora sa advokatom gospodina Karadžića, rekli ste da ste oko 6 posle podne 13. jula vi, Marko Boškić i poručnik Pelemiš otišli do komandnog mesta u Vlasenici, je li tako? Do čijeg komandnog mesta? The Drina Corps Drinskog korpusa u Vlasenici. Da, do Drinskog korpusa u Vlasenici. Pitam zato što je bila i naša komanda u Vlasenici u jednom selu. Do Vlasenice, zato pitam do čije komande. Pošto smo mi išli iz naše komande u Dragesavcima u korpusnu komandu u Vlasenici. Thank you. I'll be more precise. Hvala. Trudit ću se da budem precizniji. Dakle, poručnik Pelemiš je ušao u komandu Drinskog korpusa i razgovarao sa generalom Krstićem, zar ne? Da, on je ušao u komandu Drinskog korpusa. A s kim je on razgovarao? Ja ne mogu da znam. Unutra su bili oficiri. Sad, s kojim je on oficirom razgovarao, to ja ne mogu da tvrdim. Pošto su razgovarali iza zatvorenih vrata. Ja i Boškić smo stajali ispred, u jednom velikom hodniku. Tu kažete, Pelemiš je razgovarao s nekim ljudima koje ja nisam poznavao, kasnije sam te ljude vidio na nekim drugim lokacijama gdje sam vidio generala Krstića. Tad sam saznao da je to bio general Krstić. Možda niste znali tada, ali ste kasnije saznali da se radilo o generalu Krstiću, da je on razgovarao s Pelemišem u komandi Drinskog korpusa, je li tako? Pa, to sam ja malo prije vama objasnio. S kim je on razgovarao i o čemu je on razgovarao s kim. To ja ne mogu da znam. A on može da razgovara sa svakim čovjekom koji je u tom momentu u komandi. I sa generalom, pošto se poznaje lično. I sa nekim pukovnikom ili sa nekim oficirom koji mu je komšija. A o čemu oni razgovaraju, to ja ne znam. A oni jesu bili prisutni. Okay, so General Krstić was present there. Dakle, kasnije ste saznali da je tamo bio general Krstić i da je taj oficir s kojim je poručnik Pelemiš razgovarao bio general Krstić. Ja vas ni ne pitam o čemu su razgovarali, samo kažem da je tamo bio general Krstić, je li tako? Pa da. Okay, so you... Dobro, onda odete iz komande Drinskog korpusa, krenete prema Kravici, vozite se dakle u smjeru Konjević polja. I poručnik Pelemiš kaže vama i Boškiću, a to ste rekli pred državnim sudom u iskazu u vašem predmetu, kaže moramo ići u Kravicu, tamo je došlo do incidenta, tamo ima mrtvih ljudi. To je ono što ste rekli pred državnim sudom. Da li to i danas tvrdite? Da. Ali ne sjećam se da li sam rekao do Kravice. Znam da je rekao idemo sa provoza do Konjević polja i dalje. Meni se čini da je spomenuo Kravicu, ali ne znam. Nisam 100% siguran. Okay, but he did say there's been an... Ali je rekao da je došlo do nekog incidenta, da tamo ima već ljudi i da ima i mrtvih zarobljenika. To ste naime rekli kada ste svjedočili pred državnim sudom i sad vas pitam da li to i dalje kažete? Da. Okay, so you drove to Konjević. I vozili ste se prema Konjević polju, skrenuli desno
i onda cestom otišli do Kravice, prošli pored tog skladišta, parkirali vozilo možda 100 metara iza nje s desne strane ceste. Pelemiš je izašao i otišao i razgovarao sa 5 viših oficira koji su tamo bili sa svojim džipovima. Is that right? Je li bilo tako? Da, Okay, and you U redu. I vi ste vidjeli tu petoricu oficira i u nekim drugim akcijama. Niste znali tačno ko su, ali mislili ste tada da se radilo o ljudima iz glavnog štaba VRS-a u Hanpjesku. Je li tako? da, ja sam tad mislio tako. okay? Jer ljudi su bili u džipovima. Znači, vojni džip, sad ko je bio u džipu, ja ne znam. Takve džipove su imali i u komandi korpusa i u komandama brigade, komandanti brigada. A to je samo moje mišljenje. Ja to ne mogu 100% da tvrdim. Niti mogu da tvrdim da su bili ljudi iz glavnog štaba. Okay, but you knew that they were officers. Dobro, ali znali ste barem da su oficiri VRS-a po uniformama, tome kako su izgledali, držali se. Znali ste da se radi o oficirima, starešinama. Da, And you overheard one of these officers say something to Čuli ste kako jedan od tih oficira kaže Pelemišu nešto kao, evo sad citiram iz razgovora koji ste vodili sa predstavnicima Međunarodnog suda, to je ovaj 25482 po 65R. Dakle, taj oficir rekao Pelemišu, napravili su veliku, zabrljali su, moram ovo sve da zakopamo i sakrijemo. Dakle, čuli ste da to Pelemišu kaže jedan od ovih oficira. da, Okay. So you've parked about U redu, dakle, bili ste parkirali 100 metara dalje, onda ste pješice došli do samog skladišta i usput ste čuli 2 eksplozije, bombi, ručnih bombi i 4 ili 5 hitaca dok ste se približavali skladištu, je li tako? da. To je bilo negdje u blizini magacina. Sad dalje je bilo u magacinu ne znam. Jer nisam ja vidio, a još uvijek su se tu vodile borbe okolo. Još uvijek se pucalo, jer tu u blizini su prolazili ti muslimanski vojnici gore iznad tog hangara. A čuo sam 2 eksplozije i rafalanje. A sada je to bilo u magacinu ili iza magacina? To ne mogu da tvrdim. Da, vidio sam tijela od autobusa do ulaza u magacin. Tijela u magacinu ja nisam vidio. Tad kad sam došao do magacina. Vidio sam ispred magacina tijela i to da sad ne procjenjujem opet pa da kažem nešto, vjerovatno je bilo negdje oko 20-ak tijela ljudskih.